Okay, so good afternoon everyone. I am Gloria Sunungan and I am your reporter for this afternoon. So, our topic for this afternoon is all about interpreting basic AC circuit diagrams. So, reading circuit diagrams is like reading a map for electrons. For AC circuits, there are specific symbols and conventions you need to understand. Okay, so let's identify common schematic symbols. So we have a uh, um, components that we will identify the symbols and the functions. So number one is the AC voltage source. So according here, the symbols is a circle with a sine wave. So again, what is a component? AC voltage um, source. Okay, so ang iyahang sign is sine wave. So, ano lang. So, ang iyang function is provides alternating current. So, mo na siya ang component number 1. So, number 2 is the resistor. Okay? So, what is the symbol of resistor? Is according to the katong zigzag. So, ano na siya. Then, ang yang function is to resist the flow of a current. So, mo di ba na siya sa tuwang kuan nga. Mag-use ta og resistor sa current to iyaang ikuan. I-resist ang flow sa kuryente para dili kay siya paspas iyaang voltahe. Okay, so next is what's the next of resistor? Capacitor. So, what is the symbol of capacitor? Okay, so naikuan diari kanang two types of capacitor, ang polarized o non-polarized. So, the symbol of polarized is nani na siya. Okay, so there's a line here. And then, nani siya muna siya ang capacitor. And then, if mo yung polarized, so, nani siya line between diri o sa diari. So, muna siya ang polarized capacitor. And then, while the kanang non-polarized capacitor is ingunani pod ang symbol sa non-polarized capacitor. Okay, ako na lang isulat niyan. I drawing. Okay, so same siya og line kay ingunani. But ang difference sa ingunani is ako siya og bulag. So diri ang line og ang line pud isa is duol pud diri sa right side. So mo ni siya ang non-polarized capacitor. So kini siya is mo ni siya ang two parallel lines represent the plates of the capacitor. And then ginagamit po ni siya sa mga ceramic, felt, and other non-polarized capacitor. So mo na siya ang two types of capacitor. Next is we have inductor. So ang symbol sa inductor is a coiled spring-like lines. So kibali, nga siya. Don't find other sulat here. So, according here, sa galito, a coiled spring-like line. So, according to my research is, ingunani ang yahang forma. So, next with kamay. And then, mara siya o galukot-lukot. So, muna siya ang symbol sa inductor. And then yung function is stores energy, opposes current change. Okay, so next is ground. So, ang ground is, unsa yung symbol?
symbol sa ground is three decreasing horizontal lines or a triangle. So, it likes a triangle. So, tingnan natin siya. So, gamay una, taas-taas, then taas. Dayon, hangtod nga. So, yun natin na siya. Ano siya, o triangle. So, ito ang itaan gamay. So, yun na siya. Okay, sa function sa ground is common difference point. So, as we can, kana makita ta sa mga diagrams ito, like parallel circuit and series circuit is nana siya mga ground. Then, sa wires is straight lines that's at function. So, ang wire is straight lang na siya. Okay, so yun na nila ang symbol sa wire. Okay, so the function of a wire is connect components. So we all know nga ang wire ito i-connect mo gina siya. So commonly used ni siya sa mga electrical circuit. Okay, next is let's distinguish series and parallel connections. Okay, so we have two kanang connections is kanang kining series connection and parallel connection. So, okay class, so humanan naman tayo yung tackle before nga kanang unsa ang series circuit o parallel circuit. So, ato na lang siya i-drawing kung unsa ang klase sa series circuit. So, unsa na to pag-identify nga series ba siya or parallel circuit ba siya? Okay, so let's kuan sa daan ang atuang series circuit una. Okay, so ang series circuit is first, ano siya, battery. Okay. Straight na siya. Okay, so kung saan na ito pag-identify nga series circuit siya? So, ang series circuit is flows in one direction. So, as you can see is straight lang na siya. So, ini siyang source is straight lang na siya kagiyan sa current. Okay, so diri na siya. Wala siya laing mapukan kundi wala laing mga sanga-sanga diri ang branches nga magian sa pathway of sa kurente. And then, so we'll know nga isa lang gini siya kaagian. Okay, so if ang isa ka component dili na mo function, so automatically dili na din mo function ang tanan. Okay, so next is the parallel connection. Okay, so ang parallel connection guys is same gihapon sa ani, but ano na siya yung mga branches diri sa uban. Okay? So this is the example of parallel connection. So ngano natawag mo na siya og parallel connection? So because parallel connection is connected directly to the source. So as you can see, dahan na siya kanang nani siya mga daghang branches. So if ever man gali nga ang isa ka component dili na mo function, still mo function gyapon ang uban kay because kanang tungod dili siya isa lang ka source, daghan siya og source, so direct na siya sa source compared sa series na isa lang. Okay? So I hope that you get it. And then next is let's recognize simple series parallel RLC circuits. So we have here an example circuit configuration. So imagine this AC circuit. So AC source is natay kanang 220 volts, voltage rather, and then RMS and 60 hertz. So we have R1. Okay, so natay R1. Next is L1 and C1. R1, L1, and C1. Okay, so nani siya value. Okay, so
Ang R1 is 100 ohms. Next is L1 50 mH and C1 is 10 microfarads. Okay. mH and 10 microfarads. Okay. So, how they are connected? R1 and L1 are in series. That series pair is in parallel C1. Okay, so, nata example diagram di ani kini siya. And then, next is katong ato ni understand labels and values. So, nakita man mo siya if kanang R1 equals 100 ohms, dayon L1 equals 50 millihenries, and C1 is kanang nag-equivalent na siya og 10 microfarads. So, ato ni siyang i-understand and identify unsa ni siya. Okay, so if you ask unsa nang kanang R1 is mo na siya ang resistor 1. And then ang L1 is mo na siya ang inductor 1. And then last is the C1 is nagpasabot na siya ang capacitor 1. Okay, so that kanang kini siya nga tuloy is nana siya each values. So mo na siya ang kanang resistor is ang iyang unit is ohms. And then the inductance or the inductor is iyang unit is millihenries or mH. And then ang capacitance or capacitor is microfarads or farads. Okay, so let's trace current and voltage paths. So ang voltage path is the AC source applies 220 volts voltage RMS across both the R1 to L1 branch and the C1 capacitor. So that means both branches have the same voltage. So ang current path. So the total current splits. So and some current goes through R1 then L1 series, and last is some current goes through C1. Okay, that's all, and thank you.